পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর স্কোয়ার হলো গ্র্যান্ড প্লেস। দেশটির কাছ থেকে গ্র্যান্ড প্লেস সম্পর্কে অনেক কথাই জেনেছিলাম। ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। सेकंड फ्लैग इज द यूरोपियन यूनियन फ्लैग। दूसरा है ना स्टार सिंबल, इट्स अ यूरोपियन यूनियन फ्लैग एंड बोथ द फ्लैग डाउन दिस इज द बेल्जियम monarch. On top you see statue of King Michael. You see the top one, the golden statue of Saint Michael. There are two statues, one is Saint Michael और उनके नीचे एक रेड कलर का वर्टिकल है, देखो स्टैचू. He is killing a dragon. Okay, and saving the city. জায়গাটি সত্যিই আমাদের মুগ্ধ করেছিল, মনে হচ্ছিল আরো কিছুক্ষণ থাকি। দোকানটি আমার খুব ভালো লেগেছিল, তাই এখানে একটা ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারিনি।